Good evening. Let me see who of you are visitors. Mari kita lihat, siapa di antara kamu adalah pelawat? Ada pelawat? Oh, No visitors. One. ada lagi? Okay. I wanted to see because I wanted to speak to you about something, Saya ingin tahu sebab saya ingin bercakap tentang sesuatu. and I think it might be a good time. Dan saya rasa mungkin masa yang tepat. So, let's just get this up here. Mari kita coba kasih naik dia. Iya. There we go. I had a good day today. Saya ada hari yang baik hari ini. Malamkah hari itu disebut tadi? And I had a lovely visit with one of the members of this church. Oh ya, hari ini ya. Dan ada seorang pelawat yang baik, yaitu anggota gereja yang datang melawat. And I was also privileged to share some food with him. Dan juga saya ini berpeluang untuk berkongsi makanan dengan dia. You missed out. Ya, saya ketinggalan. The food was good. Tomorrow? No, tomorrow you can't come. Tonight we are going to talk about a very, very sensitive issue. Malam ini kita akan bercakap tentang sesuatu isu yang sensitif. And perhaps I want to just take a moment or two to set the scene. Dan saya ingin pastikan semuanya sesuai lah. It's a very sensitive subject, and it's a subject that certainly takes a lot of careful thinking. Satu subjek yang sensitif dan memerlukan pemikiran yang banyak. So, before I do anything else, let's just pray. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa di sorga, you know that we are going to talk about a very sensitive issue, Engkau tahu kami akan membincangkan topik yang sensitif. one that creates a lot of emotions. Sesuatu yang boleh banyak menyebabkan banyak emosi, kesan And emosi. so, Lord, I really want to ask you to remove me tonight. Jadi Tuhan pastikan saya Please don't let the people see me, supaya tidak melihat saya, but please let them see your love. tapi mereka melihat kasih-Mu. Let them understand and feel your empathy. Biar mereka memahami dan merasakan empati Engkau. And may you give wisdom and understanding. Dan semoga Engkau memberi hikmat dan pengertian. Thank you for this. Terima kasih ini. In Jesus' name, Dalam amen. nama Yesus, amin. So, where I live in Namibia, we have got a number of different people living in the country. Di tempat saya tinggal di Namibia, ada pelbagai orang yang tinggal di pelbagai pelosok di negara itu. Not quite as many different peoples as here, but we have quite a few. Tidaklah sebanyak kumpulan orang di sini, tapi ramai juga lah, banyak juga kumpulan. So we have Damaranama, Kami ada Tamara Mara, we have Oshivambu, Boshimambo, Ochihereru, Ochierero, we have Nama, kami ada Nama, Caprivians, Caprivians, and then we have 4 ancient people groups. dan kami ada 4 kumpulan orang yang dianggap kuno. One of them is the San, Yang satu itu adalah San,
the Khoisan, Khoisan, the Tao. Engkau, No man, say it nicely. Kau. Kau, Yeah, Kau. Just like that. Kau, And the Haikom. Hai Kom. Kop. He's getting there. These are 4 ancient people groups, and then we've got one other one. Jadi ini adalah 4 kumpulan orang yang kuno ini, dan kami ada lagi. They are called the Ovahimba. Mereka disebut Obohimba. These are ancient people's groups. Ini adalah puak-puak yang kuno, lama sudah ada. And they still live like they lived very, very many years ago. Dan mereka masih tinggal macam mereka tinggal dulu-dulu lagi. And they still practice the things that they did many, many, many years ago. Dan mereka masih lagi buat perkara yang mereka buat lama dulu. One of the things that is important for them Salah satu perkara yang penting bagi mereka is something called a holy fire. adalah apa yang dipanggil sebagai api yang suci. So wherever they are, they live out in nature. Jadi di mana saja mereka tinggal di kawasan alam semula jadi. They actually don't live in homes. Mereka sebenarnya tidak tinggal di rumah. The Ovahimba people, they have a very tiny little structure, maybe like so and so. That's it. Orang Moimba ada satu struktur yang sangat kecil yang macam lebih kurang inilah itu saja. It is maybe as round as this piece of blue carpet like that. Mungkin dalam bulatan lebih kurang beginilah. And all it is it provides shelter in the day for shade, Itu memberi mereka perlindungan pada siang hari and it provides a sleeping place at night. dan tempat untuk tidur pada waktu malam. That's all. Itu saja. Other than that, they live outside. Selain dari itu, mereka akan tinggal di luar. But in front of this little shelter, there is this holy fire. Tetapi di depan pondok kecil ini ada api suci ini. Now, I don't want you to get the idea that these people are poor, and I don't want you to get the idea that these people are not intelligent, because that is not true. Saya tidak ingin kamu menganggap mereka ini miskin ataupun mereka ini tidak pintar, sebab memang tidak betul itu. Number one, they are very rich, Nomor satu, mereka ini sangat kaya. because most of them have 1,000 plus cattle. Sebab kebanyakan mereka ada 1,000 lebih ternakan. And one cattle, I don't know how expensive it is here, but in my country, a cattle is very, very expensive. Saya tidak tahu berapa kalau di sini, tapi di sana tempat saya sangat mahal. You can pay for one cow easily 20,000 units in my countries. Untuk satu lembu lebih kurang 20 unit di negara saya. And they've got 1,000 plus. Dan mereka ada lebih 1,000 itu. So take 20,000 and multiply that by 1,000 and you see they are millionaires. Jadi 1,000 lebih darab 20 ribu unit, mungkin mereka ini jutawan. So they are not poor. Jadi mereka ini bukan miskin. And then they are not unintelligent either. They are extremely intelligent because they know how to manage their affairs and they know how to manage their money and their lives very well. Bukan juga mereka ini tidak pintar, sebab mereka boleh mengurus hal-hal mereka, rumah tangga mereka, duit mereka dan kehidupan mereka. So one must never make the mistake to look at that little house, that little shelter and say, oh, the poor people who are so unintelligent. No. Jadi jangan sekali-sekali menganggap kesilapan ini yang kita nampak tempat yang kecil, rumah yang kecil ini dan kita menganggap mereka ini miskin dan tidak pintar. So they have in front of that shelter this holy fire. Jadi di depan tempat mereka berteduh itu ada api suci. That holy fire is never allowed to go out. Dan api itu tidak pernah boleh padam. It has to continuously burn. Perlu berterusan untuk hidup itu api ya, dan tetap menyala, marak.
And as a visitor or an outsider, you are not allowed to get to that fire too close. You have to have a respectful distance. Dan sebagai pelawat ataupun orang dari luar, kita tidak boleh terlalu dekat. Mesti ada jarak yang cukup jauh. You must definitely look what you are doing if you're driving along. Dan kau perlu melihat berhati-hati apa yang kamu buat bila kita memandu. Because you must also not accidentally drive with your car over the holy fire. Sebab kita tidak mau terlanggar secara kebetulan ataupun accident. This will make them extremely irritated at you, very annoyed. Sebab itu akan menyebabkan mereka ini sangat tidak suka itu. Because this holy fire Sebab api suci ini is a link between them and their ancestors. adalah penghubung di antara mereka dan nenek moyang mereka. And the Ovahimba people worship their ancestors. Dan orang Mohahimba ini berdoa, bersembayang atau memuja nenek moyang mereka. So it's a very serious thing. Jadi ini adalah sesuatu yang serius bagi mereka. And one has to understand this. Dan kita mesti memahami ini. They also have another very interesting custom. Ada satu lagi budaya mereka yang menarik. If I would visit a Ovahimba village, Kalau saya mengunjungi Mohahimba perkampungan mereka, I believe you would say a kampong. ya, Yeah? kita panggil village, All right. kampung. I'm getting it right? Yes, kampung. Yeah, one of these days I'm going to be Malaysian. Yeah, sure, anytime. All right. Well, if you go and visit that village, Bila kita mengunjungi perkampungan itu, they will assign one of the persons in the village mereka akan mencari satu orang di kampung itu, and that person will study you extremely carefully. dan orang itu akan mengkaji tentang kamu secara mendalam. And after a while, maybe a half a day or a day or so, Selepas satu tempoh, mungkin setengah hari ataupun satu hari, you will start noticing here is this person and he's walking exactly like I am walking. dan kamu dapati orang ini dia akan berjalan serupa dengan kita jalan, And he's doing exactly the same kind of thing I'm doing with my hands. dan dia akan buat serupa dengan macam mana kita gerakan tangan kita. And even when I am talking, he's talking exactly like I am talking. Dan bila saya bercakap pun dia akan bercakap macam saya, serupa. When I leave the village, Bila saya meninggalkan perkampungan itu, they will every now and again, mereka akan sekali-sekala, this man will walk exactly like I walk, move my hands like I walk, talk like I talk. akan berjalan serupa macam saya jalan, dan pergerakan tangan saya dan cakap macam saya juga, serupa dengan saya. To remind the people in the kampong that I am still there, Untuk mengingatkan orang di kampung itu, saya masih lagi di sana, even though I'm gone. walaupun saya sudah pergi. They will continue ad infinitum in the future with this ritual to tell the people that he was here and he is still here. Mereka akan terus berbuat itu, berterusan sampai bila-bila untuk mengingatkan semua yang saya pernah ada di sana dan masih lagi di sana. The same thing applies to the ancestors. Begitu juga berkenaan dengan nenek moyang. So over and above the holy fire, Jadi di kawasan api suci itu, every now and again, skala somebody in the kampong, in the village, ada di orang di kampung itu will start walking and doing and speaking and acting exactly like one of the deceased people. akan mula bergerak atau bercakap ataupun semua yang dia buat itu macam nenek moyang mereka. Reminding everybody that that person's spirit is still around. Mereka mengingatkan semua bahawa roh orang itu masih lagi ada di sana. There are some other interesting
cultures and things that people use with regard to the dead. Here in Thailand, just not too far from here, Ada lagi yang menarik orang buat berkaitan dengan orang mati ini. Di Thailand tidak jauh dari sini. they make a distinction between a normal death and an abnormal death. Mereka membezakan di antara kematian yang biasa dan yang tidak biasa, normal dan tidak normal. So when somebody dies a normal death, Bila seseorang itu mati biasa kita bilang, they will be prepared. mereka akan uruskan. They have ovens, Ada satu marmar, big ovens. ada satu tempat masak yang besar, tavern, They will push the body into the oven. tempat membakar. Mereka akan masukkan ke tempat pembakaran, It will be burnt. akan dibakar. And the family and everybody that knew that person will have a very good party, and they will be very happy, and it will be a very fantastic occasion. Dan semua yang berkaitan akan berseronok, dan mereka akan ada masa yang seronok, dan itu adalah hari yang seronok bagi Not mereka. unhappy at all. Tidak sedih sebenarnya, tidak sedih sama sekali. But if the person had an abnormal death, Tapi jika orang itu mati tidak normal, tidak biasa, the person will not be put into the oven. tidak akan dimasukkan di perapian tempat pembakaran, It will be cast into a concrete block. akan ditempatkan di satu simen. So they embalm the body, then they put that body into concrete, a big concrete block. That's a big one. Mereka akan sediakan tubuh itu, badan itu, mayat itu, kemudian simpan dalam satu peti Because simen they- besar. Because they believe that an abnormal death, like a car accident or suicide or something like that, was bad luck. Sebab mereka percaya kematian yang tidak biasa macam kemalangan kereta ataupun mereka dibunuh adalah suatu yang tidak baik. And bad luck is not good. Dan itu tidak, nasib tidak baik itu tidak bagus. I'm hoping I remember correctly, but I think it's for 7 years that person must remain in that concrete block so that all the bad luck spirits and that can disappear first. Saya harap saya ingat masa inilah, tapi saya ingat orang itu ditempatkan di blok konkrit ini selama sekurang-kurangnya 7 tahun supaya semua nasib-nasib yang terbaik ini akan mula hilang. And then after the 7 years, they break open the concrete. Dan selepas 7 tahun mereka akan pecahkan konkrit itu, They take out the embalmed body, ambil mayat itu, they put it in the oven, simpan dalam perapian, and then they have a good party and everybody's happy. dan semua orang akan bergembira. This is in Thailand. Ini di Thailand. Of course, you people here know that the spirits live at the top of Kinabalu. Dan pastinya kita tahu bahwa roh nenek moyang kita tinggal di Kinabalu, di atas Gunung Kinabalu. And we can't just go climbing up that mountain. There are some rituals that first has to take place. Dan kita tidak boleh naik saja macam tu, mesti ada satu upacara dijalankan To ensure safe return. untuk memastikan semuanya selamat. And although the customs and the culture have watered down quite considerably here, Dan walaupun budaya ini sudah banyak berubah sekarang, it is still a very prominent and a very real system and belief and cultural practice. dia masih lagi satu yang sangat nyata dan banyak sebagai satu sistem dalam budaya orang itu. In fact, just a little while ago, there was some party that climbed the mountain, Malahan lama dulu ada satu kumpulan yang menaiki pergunungan, and they did not pay the necessary respects of being quiet on the top of the mountain, and they removed their clothes on the top of the mountain, and then there was this earthquake. tidak lama, mereka tidak menghormati, mereka bising membuka baju dan kita ada gempa bumi. And after the earthquake, there was an ox that was slaughtered and ceremonies that were brought and things like that. Dan selepas itu terpaksa satu lembu besar disembelih untuk upacara untuk supaya perkara ini
supaya selesai. And this is all connected to what happens when we die. Semua ini berkaitan apa yang berlaku bila kita mati. So this thing is a very important thing to understand, and people throughout all the ages have all found ways and means of dealing with this question, thinking for themselves what happens when somebody dies. Dan sangat penting perkara ini, dan manusia telah berfikir mengenai hal ini. Mereka berfikir apa yang berlaku selepas mati. And so tonight we are going to think about that for a while. Dan sekarang ini kita akan berfikir mengenainya sejenak. And like I say, I am speaking to you on this topic with a lot of respect, Dan seperti yang saya katakan, saya bercakap mengenai hal ini dengan penuh hormat. I have a lot of empathy with regard to this subject, Saya cukup memahami mengenai perkara ini, subjek ini. and I certainly don't want to belittle anything. Dan saya tidak mau memperkecilkan sesiapa ataupun apa-apa. But still, in the light of the word, we have to talk about it. Namun begitu, berdasarkan firman, kita mesti memperkatakan. So Revelation reveals to us Jadi wahyu mendedahkan kepada kita, deadly delusions. yaitu satu delusi yang membawa maut. So can we find hope that goes beyond the grave? Adakah harapan walaupun kita sudah mati? What really happens when we die? Apa yang sebenarnya berlaku bila kita mati? Now the Bible does have a solid answer on this. Alkitab mempunyai jawapan yang cukup mantap mengenai hal ini. Now if you would ask most Christians what happens when you die, Kalau kamu tanya kebanyakan orang Kristen bila orang mati, kita mati, they would tell you this person has a soul, something, mereka beritahu orang ini akan ada roh atau sesuatu, and this something, this metaphysical sort of vapor, dan benda ini suatu yang tidak boleh dilihat, either goes to heaven or it goes to hell. sama ada pergi ke surga ataupun ke neraka. And depending on what Christian tradition you are in, some may even say it goes to some place in between to first sort itself out whether it's going to go to heaven or hell. They call it purgatory. Dan bergantung kepada kumpulan Kristen yang kamu tanya, ada yang mengatakan sebelum ke surga dia akan pergi ke satu tempat untuk pembersihan, dipanggil purgatory. So the question naturally is, are the dead asleep awaiting the resurrection? Jadi pertanyaan yang natural yang kita boleh tanya adalah, adakah orang mati ini tertidur, Or is it so that when people die, something goes to heaven or to hell? ataupun bila mereka mati sesuatu pergi ke syurga ataupun ke neraka? And if this something goes to heaven, Dan jika sesuatu ini pergi ke syurga, then we need to ask ourselves the question, does this something have eyes? Can it speak? Does it have a mouth? Does it have ears? Can it listen? kita perlu bertanya, sama ada benda sesuatu ini mempunyai mata, ada hidung, ada mulut, adakah dia boleh melihat dan sebagainya. So there's very, very many confusing questions. Jadi terlalu banyak soalan-soalan yang mengelirukan. Because you see, in my own tradition, Sebab dalam tradisi saya sendiri, or my own culture, I'm not talking about Seventh-day Adventist culture now, I'm talking about my own westernized culture. dan dalam budaya saya sendiri, bukan sebagai Adventist tapi orang barat, People have this belief that something goes to heaven, right? orang percaya bahawa sesuatu pergi ke syurga. And on Facebook, you can regularly see Western people saying, it's your first birthday in heaven, or have a nice cup of coffee on your third birthday in heaven. Dan kamu boleh selalu melihat di Facebook, orang akan mengucapkan, oh selamat hari tahun pertama kamu di syurga, ataupun kamu minum kopi tahun yang ketiga di syurga. It's confusing. Mengelirukan ini. So what happens when you die? Jadi apa jadi bila kamu mati? Is the soul this metaphysical vapor or something? Is there a resurrection for it? Adakah
roh ini yang macam uap ini, adakah dia akan bangkit semula? And if the soul is immortal, Dan jika roh ini kekal, then there is something that we have to consider very seriously. ataupun tidak mati, jadi sesuatu yang perlu kita fikirkan dengan lebih mendalam sekali. If that is the case. Kalaulah begitu, Because that would mean that the dead, this metaphysical vapor or whatever it is, would be able to communicate to the living. sebab jika ia tidak pernah akan mati, roh ini yang macam uap ini, kalau dia begitu, dia akan, kita boleh berkomunikasi dengan dia. So you see, this whole thing about what happens to the dead is very much connected to the issue of immortality. Jadi keadaan apakah terjadi kepada orang mati ini sangat berkaitan dengan kehidupan kekal. If there's this soul thing that can go up, then it means we've got immortality right now. Jika kita ada roh yang melayang-layang begitu di atas, jadi sekarang ini kita ada roh yang tidak akan pernah mati ataupun hidup kekal. And if not, Dan kalau tidak, it means that immortality will only be given to us at the second coming of Jesus Christ. bermakna kehidupan kekal cuma akan diberi kepada kita bila Yesus datang kedua kali. So where can we find answers? Di manakah jawapan yang kita boleh dapat ini? Like I say, Seperti yang saya katakan, if it's in the Bible, kalau ianya di Alkitab, in the book, and we are people of the book, di buku itu dan kita adalah orang buku itu, then I believe it. jadi saya akan percaya. But if I cannot find it in the Bible, Jika saya tidak mendapatinya di Alkitab, if I cannot find it in the book, then it's not for me. tidak ada di buku, bukan untuk saya. So the very first chapter of the book of Revelation Jadi di bab pertama buku Wahyu introduces us to the glorious person of Jesus Christ. perkenalkan kita kepada Yesus Kristus yang sungguh gemilang. He's dressed in a glowing white robe. Dia memakai jubah yang bersinar-sinar His eyes are flames of fire. dan matanya bersinar seperti api. And Jesus identifies himself this way. Dan Yesus menyatakan dirinya seperti ini. Says, I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. So basically, Jesus went to the grave Jadi Yesus sebenarnya pergi ke kuburan, and he was risen from the dead. kemudian dia bangkit dari kematian. Because of this, he holds the key to life, to unlock the grave and to let people rise from the dead. Jadi oleh kerana ini dia ada kunci kehidupan, bermakna dia boleh membuat orang bangkit dari kematian. Basically, that means that anybody who dies, any believer who dies, Ini bermakna secara bahwa semua yang mati and rests in Jesus dan rehat di dalam Yesus can look forward to the resurrection. boleh mengharapkan satu kebangkitan. The Bible reveals the truth of the resurrection throughout its pages. Alkitab mendedahkan tentang kebangkitan di setiap kertas. Ya. So what does the Bible teach about the idea of the immortal soul? Jadi apakah ajaran Alkitab mengenai dengan roh jiwa yang kekal itu? Let's take a look. Let's Mari go kita back lihat. to Genesis. Mari kita lihat kepada Kejadian. Let's go to Genesis 2 verse 7. Mari kita pergi kepada Kejadian 2 ayat 7. It says, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Dan ketika itu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So take a look at these key phrases. It says, God formed man from the dust of the earth. Jadi lihat
ayat-ayat yang penting ini, yaitu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Then it says, He breathed into the nostrils of man the breath of life. Kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. So now we have a body that was created by dust. Jadi kita ada tubuh yang We have breath dibuat of life in the nostrils. dari tubuh, kemudian nafas ke hidung. And now the Bible says, so man became a living soul. Alkitab mengatakan kemudian manusia itu menjadi makhluk ataupun roh yang hidup. So let us take a look. Mari kita lihat. We have dust Kita ada debu, and we have spirit, kita ada roh, and the sum total is a living soul. dan keseluruhannya dia akan menjadi roh yang hidup. Let's describe it another way. Mari kita coba gambarkan dalam bentuk yang lain. Dust is the elements of the earth. Debu adalah satu elemen unsur bumi. So we have calcium and we have iron and we have magnesium and we have whatever. Kalsium, magnesium, besi All dan the sebagainya. elements that our bodies are made up of. Semua unsur-unsur yang membentuk tubuh kita dari bumi. And we have the breath of God's life. Dan kita ada nafas hidup daripada Tuhan. And those two things together make us a living being. Dan yang keduanya itu membuat kita menjadi roh ataupun makhluk yang hidup. In fact, a living soul means a living person. Dan sebenarnya roh yang hidup itu bermaksud orang hidup. So Manusia Adam became a living person. Jadi Adam menjadi seorang orang yang hidup. A living soul, a living person. Roh hidup adalah manusia yang hidup. So, I do not have a soul. Jadi saya tidak mempunyai roh bersendirian. I am a soul. Saya adalah roh. I am a living creature. Saya adalah makhluk yang hidup. I am a living being. Saya adalah manusia ataupun makhluk yang hidup. And so are you. Dan begitu juga dengan kamu. So, what is this soul? Jadi apakah itu roh? Is it immortal? Adakah dia Can it tidak, ever die? adakah dia adalah tidak akan mati? Ezekiel tells us, behold, all souls are mine. Hezekiel mengatakan semua roh adalah kepunyaanku. It means all people are mine, but okay, all souls are mine. Bermaksud semua orang sebenarnya ya. The soul of the Father, Roh Bapa as well as the soul of the Son, it is mine. ataupun roh anak adalah kepunyaanku. The living principle that makes the Father a living being, the living principle that makes the Son a living being, that belongs all to God, the breath of life, that is His. Prinsip kehidupan yang membuat bapa atau anak itu hidup adalah semua kehidupan itu dari bapa, Now take a look at what this verse concludes with. It says, dari Tuhan. the soul who sins shall die. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan bahwa roh yang berdosa akan mati. So can a soul live? Jadi adakah roh boleh hidup? Only in a body that Christ has prepared and in whose nostrils He's breathed the breath of life. Then a soul can live. But when the breath goes back to God and when the body goes back to dust, there's no more soul. Roh cuma hidup dalam tubuh yang dicipta Tuhan dan nafas yang diberikan. Bila kita mati, nafas itu kembali dan kita bukan lagi roh yang hidup. In fact, in this conclusion in Ezekiel, it says very clearly, this entity which is elements of the earth and breath of life, which is a living soul, this entity can sin. And if this entity sins, this entity will die, i.e. it will stop living. Jadi benda ini yang kita panggil roh ini adalah sesuatu yang boleh hidup. Dan boleh berdosa. Jadi kalau dia boleh berdosa, dia boleh mati.
Another name for soul in the Bible is person or life. Satu lagi nama bagi roh di dalam Alkitab adalah orang ataupun kehidupan. So let's take a look at the Bible. Let the Bible tell itself. Mari kita lihat Alkitab sebab Alkitab menerangkan diri So we go sendiri. to Matthew 16 verse 25 and 26. Mari kita lihat ke Matius 16, 25 dan 26. For whoever desires to save his life, there it is, will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Dan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. This is verse 25. Ini adalah ayat 25. Now Christ wants us to understand this. So let's go to verse 26. Jadi Kristus ingin kita memahaminya. Jadi mari kita pergi ke ayat ke-26. He says exactly the same thing. Dia ungkapkan perkara yang sama. But he says, for what profit is it to a man if he gains the whole world and he loses his own soul? So in the previous verse he used life, here he's losing soul. Dan di sini dia katakan apa gunanya seseorang peroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Di sama sekali disebut nyawa di sini tapi sebelumnya adalah orang. Tapi Or dalam what will Melayu a man give in exchange for his soul? In the previous verse it said life. dalam ayat sebelumnya adalah kehidupan. Tetapi sekarang sudah jadi nyawa dalam ayat ke-26. So deliberately Jesus is allowing here that those two words can be used interchangeably so that we can clearly understand that soul is another word for life. Life could also be used as soul. Jadi Yesus secara sengaja menggunakan doa ini secara boleh ditukar ganti ya supaya kita boleh katakan bahwa roh itu adalah sebenarnya satu lagi perkataan untuk kehidupan. So only God is immortal. Hanya Tuhan yang hidup kekal ataupun tidak mati. Mortal means subject to death, Mortal adalah bermaksud boleh mati. and immortal means imperishable. Immortal bermaksud tidak akan mati. Now the Bible never uses the term immortal soul, Alkitab tidak pernah menggunakan perkataan immortal soul ataupun roh yang tidak mati. neither can you find in the Bible the words immortality of the soul. Juga kita tidak akan dapat di Alkitab ketidakmatian roh. The Bible never speaks of that. Tidak pernah kata begitu Alkitab kita. So let's go to 1 Timothy 1:17. Mari kita pergi ke 1 Timotius 1:17. So who's immortal? It says, now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhan yang kekal dan yang tak nampak, yang esa. Amin. So the King is immortal, Jadi Raja itu tidak mati, kekal. God is immortal, Tuhan itu kekal. and we will only receive immortality when Christ comes. Dan kita akan hanya dapat kekekalan ataupun ketidakmatian itu bila Yesus datang kembali kedua In kali. fact, when I come to Christ even now, He gives me the life of eternal, the gift of eternal life. Malahan bila saya pergi kepada Yesus sekarang, dia memberikan hadiah hidup kekal. That gift resides in my heart, Dan hadiah itu tinggal dalam hati saya. but the real gift of immortality only comes at the second coming of Christ. Namun dia akan nyata bila Yesus datang kembali kedua kali. 1 Timothy 6:15 and 16 says, He who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Dalam 1 Timotius 1:15 mengatakan bahwa karena beberapa 6 sorry. Got it? I get it. Sorry. Yeah. 15, yes. Yeah. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan.
who alone has immortality, dwelling in unapproachable light. Dan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. So you see, the Bible is very clear about this. It says, God alone has immortality. It makes it quite clear. Jadi Alkitab jelas di sini, hanya Tuhan yang tidak mati, yang kekal, abadi. God alone has that immortality. Hanya Tuhan ada hidup kekal itu. Now, pagan Greek philosophy taught that the soul is immortal. That is the first time that it came around in the history of the world. Pagan Greek. Jadi ahli falsafah Yunani kafir telah mengajar bahawa roh itu tetap hidup. Itulah pertama kali ajaran ini kita dapati. You see, the Greeks taught that the soul and the body is separated from each other. Sebab orang Yunani ini mengajar tentang duality ini, yaitu roh dan tubuh ini ada dua benda yang berbeza. It was the Terpisah. Greek philosophers who taught that the soul was distinct entity on its own. Dan orang Yunani yang mengajar bahawa roh dan tubuh itu adalah sesuatu yang, ataupun roh itu adalah sesuatu yang lain. But these components are inseparable. Tapi sebenarnya komponen itu adalah tidak boleh dipisahkan. The Bible teaches that death is like a sleep. Alkitab mengajar bahawa kematian itu adalah macam The tidur. believer who dies is as secure as if he were sleeping in the arms of Jesus. Orang percaya yang mati sama saja dia memang sudah selamat, sebagaimana seolah-olah dia tidur di dalam tangan Yesus. Resting from the heartache and disappointment of earth. Rehat dari kesusahan dan kesusahan di dunia ini. Spiritualism and the New Age philosophies Falsafah spiritualisme dan juga ajaran zaman baru they also teach juga that the soul mengajar is immortal. bahawa roh itu adalah kekal, abadi. Spiritualism teaches that when you die, there is this essence of you that lives on. Spiritualisme mengajar bahawa bila kita mati, ada sesuatu di dalam kita ini yang tidak akan pernah mati. And it teaches that you can come back and communicate with the living. Dan mengajar bahawa kamu boleh kembali dan berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Now this is a very deadly idea. Ini adalah idea yang sangat tidak baik ini, sangat boleh membawa maut ini ataupun ya Because you see, if we believe that, kesalahan yang boleh membawa maut. Sebab kalau kita percaya itu, it means that the devil and his angels can use these false ideas about death to deceive us. setan dan malaikat-malaikatnya boleh menggunakan pemikiran secara ini untuk menipu kita. They can masquerade as our dead loved ones. Mereka boleh menyamar seperti orang-orang kesayangan kita yang sudah mati. And they can bring us so-called messages from beyond the grave. Dan seolah-olah membawa kabar dari kuburan. I told you that story about the Overhimba people. Dan saya memberitahu kamu cerita tentang Imba ini So that you can understand this very clearly. supaya kita boleh memahami ini dengan jelas. Because just like the Overhimba people would every now and again walk like some of the dead people walked, and talk like some of the dead people talk, and make movements like the dead people talk, to give the people the idea that it's alive. Just like that, Dan the devil can impersonate dead people. Sebagaimana orang Ohimba ini yang bila kita pergi dia akan meniru cara kita bercakap, berjalan. Sama juga setan itu boleh meniru orang yang sudah mati. And make no mistake, I've been in an Overhimba village. Dan memang saya pernah berada di perkampungan orang Ohimba. And when those Overhimba people move and talk and speak like a dead person, you will believe it's that person that are busy there talking and walking. Dan sebagaimana orang Ohimba ini bercakap, berjalan macam orang yang sudah mati itu, kamu akan percaya. And if they can deceive you Dan kalau mereka boleh menipu kamu in such a way, dengan cara ini, the devil and his angels, which are infinitely more powerful than the Overhimba person, dan setan dan malaikat yang memang jauh-jauh lebih berkuasa daripada orang will be Ohimba able ini, to deceive you like you wouldn't believe. boleh menipu kita sebagaimana kita tidak pernah akan jangkakan.
they can mislead us Mereka- into accepting Satan's lies. Mereka boleh menipu kita untuk percaya kepada Paul says in 1 Corinthians kebohongan setan. 15, 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 52. behold, I tell you a mystery. He's saying, hey, I'm going to tell you a secret. Saya akan beritahu kamu satu rahasia. He says, we shall not all sleep, Tidak semua kita akan tidur. meaning we shall not all die. Bermaksud tidak semua kita akan mati. But we shall all be changed Tapi semua kita akan diubah in a moment, dalam sekelip mata. in the twinkling of an eye. Dalam sekelip mata, ya. When? Bila? At the last trumpet. Pada waktu bunyi trumpet ataupun nafiri yang terakhir. What's going to happen then? Apa jadi masa itu? The trumpet will sound, Trumpet akan berbunyi. and the dead will be raised. Yang mati akan dibangkitkan. How will they be raised? Bagaimana ia dibangkitkan? Incorruptible. Tidak lagi boleh mati. And we shall be changed. Dan kita akan diubah. The Bible is very, very clear about this. Alkitab sangat jelas mengenai ini. When God created Adam, He placed His breath within him, not an immortal soul. Bila Tuhan mencipta Adam, dia memberikan dia nafas, bukan roh yang abadi. Genesis made it very clear for us. Dan Kejadian menjelaskannya dengan sangat jelas. Now let me just recap this whole thing for you. Mari kita coba ulang dan simpulkan semua ini. Death is creation in reverse. Kematian adalah penciptaan yang terbalik, yang songsang. So in Genesis, God tells us exactly how He went about to create you and me. Dalam Kejadian Tuhan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana dia mencipta kamu dan saya. And when we die, this whole process goes in reverse. Dan bila kita mati, semua proses ini akan terbalik, mengundur, ya. Let's take a look. Mari kita lihat Ecclesiastes 12:7. dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Then the dust will return to the earth as it was. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Those elements, those magnesium and the phosphor and the iron and all of that, the calcium, all of that will go back to the earth. It will break down, it will go back to the earth. It'll Semua- become dust again. Semua unsur ini, kalsium, fosforus dan sebagainya akan kembali menjadi sebahagian daripada tanah. And the spirit, which is the word ruach, Dan roh yang dalam disebut ruach which is also the word that was used in Genesis, ruach, juga perkataan yang digunakan dalam Kejadian yaitu ruach. and in Genesis it was translated breath, Dan dalam Kejadian diterjemahkan sebagai nafas. and that the same word can be translated spirit. So it says the breath of life was, God blew that into the nostrils. Here it says the spirit, the breath of life, the living principle of God, that returns to God Dan who dia boleh- gave it. Diterjemahkan perkataan yang sama. Ruach ini boleh juga disebut tadi sebagai roh ataupun nafas. Jadi dalam ayat ini dia dalam bentuk roh akan kembali kepada Tuhan. So the body goes back to dust, Tubuh kembali menjadi debu, but the spirit or the breath or the living principle goes back to God. namun roh ataupun nafas ataupun prinsip hidup ini kembali kepada Tuhan yang And it is memberikannya. not something that is conscious at all. Dia bukanlah sesuatu yang sedar, yang boleh nampak. It is the breath or the power of God that returns to God. Ia adalah nafas ataupun kuasa Tuhan yang kembali kepadanya. Ecclesiastes 12 verse 7 is Pengkhotbah very clear. 12 ayat 7 sangat jelas. The spirit and the soul are different. Jiwa dan roh itu adalah berbeza. God formed man out of the dust of the ground. Tuhan mencipta manusia daripada debu tanah, That is his body. itulah tubuh.
And God breathed into man his ruach, Dan Tuhan menghembus nafasnya, his breath or his spirit. ruach ataupun nafas ataupun rohnya. And man becomes a living soul. Dan manusia menjadi roh hidup. So when a person dies, Jadi bila seorang itu mati, the body goes to dust. tubuh kembali jadi debu, The spirit or the breath of life, roh ataupun nafas kehidupan the power of life goes back to God. akan kembali kepada Tuhan. In fact, the Bible teaches that breath and spirit are the same thing. Sebenarnya Alkitab mengajar bahawa nafas dan roh itu adalah sama. Let us take a look again. Mari kita lihat sekali lagi. I don't want you to think that what I'm saying, we want to read that. Saya tidak mau kamu ingat bahawa ini yang saya katakan. So Job 27 says, Ayub 27 mengatakan, notice how in the same text it uses us, all the while my breath is in me. Perhatikan, sepanjang masa ini nafas saya berada bersama saya. And so just to make sure, God doesn't want us to be unknowledgeable about this. Jadi untuk memastikan Tuhan mau kita cepat faham hal He ini. says, and the Spirit of God is in my nostrils. Dan roh Tuhan itu dalam hidung saya. In the same text, he's used breath and spirit. And he's saying, breath we understand, but spirit he's saying, it's in my nostrils. What is in my nostrils? It's the breath. Dalam teks yang sama, perkataan nafas roh disebut, dan di manakah roh itu? Di hidung. So God is very plain about this. Jadi Tuhan sangat jelas mengenai hal ini. Let us illustrate a little bit. Mari kita ilustrasikan sedikit. The bulb in this illustration Mentol ini dalam ilustrasi ini represents the body. adalah melambangkan tubuh. But if I'm going to have to make light, Kalau saya ingin membuat lampu, I will need some power saya memerlukan karan ataupun that listrik needs to get to this light bulb. untuk menghidupkan bulb ataupun mentol ini. So, the power represents God's spirit or his breath. Kuasa ini melambangkan kuasa Tuhan ataupun dia punya nafas. And this power or this breath comes through the cord into the lamp, up to where the lamp is, the bulb is, and then it supplies the bulb with the necessary power to produce illumination. Dan kuasa ini terus berjalan melalui wire pergi kepada mentol itu, kemudian dia akan menyala dan memberikan kita cahaya. And what happens if we unplug this light? Apa jadi bila kita putuskan daripada sumber dia? The power goes back where? Kuasa itu pergi mana? Balik kembali ke mana? Back in the lines, back in the grid, to where it comes from, the powerhouse. Balik kepada sumber kuasa itu. So when we stop breathing and our heart stops beating, Bila kita we die. bernafas dan jantung berhenti berdetak, kita akan mati. And since the power to create life is from God, Dan oleh kerana kuasa untuk penciptaan makhluk hidup itu daripada Tuhan, His Spirit which gave us life returns to Him. rohnya yang memberi kehidupan itu kembali kepada dia. So is there any consciousness in death? Adakah kesedaran dalam kematian? Psalm 148 verse 4 Dalam Mazmur 146 ayat says, 4. His breath goeth forth, He returneth to His earth. In that very day His thoughts perish. Mengatakan bahawa apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, dan pada hari itu juga lenyaplah The maksud-maksudnya. Bible says when we die, our thoughts stop. Alkitab mengatakan bila kita mati, pemikiran kita berhenti. So if there was some sort of metaphysical sort of vapor, soul, whatever you want to call it, Dan kalaulah ada sesuatu yang tidak boleh dilihat at berbentuk least we wahaj, should expect that there would be some thought, jadi kita tidak akan right? menganggap dia ada pemikiran. But the Bible says no, there's nothing. Namun Alkitab mengatakan tidak ada seperti itu.
In Ecclesiastes 9, it says, "For the living know that they will die, but the dead know nothing." Dan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 mengatakan, manusia yang hidup tahu dia akan mati, tetapi yang mati tidak tahu apa-apa. Why do the dead know nothing? Kenapa yang mati tidak tahu apa-apa? Because at death their thoughts perish. Sebab The Psalms told us that. Sebab bila mati, pemikiran itu sudah hilang. Mazmur sudah memberitahu kita itu. And there is no longer any consciousness. Tidak ada lagi kesedaran. They are resting secure in Jesus. Dan ianya rehat di dalam Yesus. It says something else. It says, "Also their love, their hatred, and their envy have now perished." Dia juga terus mengatakan bahwa kebencian dan kecemburuan juga semua sudah hilang. I can understand the thing about the hatred and the envy. But you see, if there must be a living soul, if there's this kind of vapor thing, whatever exists, I mean, at least you would expect that there would be love, because if it's going to go to heaven, at least it should love God, don't you think? Ya, saya memahami yang sudah hilang kebencian dan cemburu, tapi sekurang-kurangnya dia masih lagi ada kasih ini kan? Saya lupa sebut tadi. But the Bible is clear. Love, hatred, envy, everything perishes. Namun Alkitab sangat jelas, kasih, kebencian, kecemburuan semuanya hilang. Death is a sleep. Kematian adalah satu tidur. The Bible teaches that we sleep and that sleep lasts until Christ's second coming. Alkitab mengatakan kita tidur dan tidur itu akan berterusan sampai Yesus kembali. So in Psalm 13 we find, "Consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes," take a look, "lest I sleep the sleep of death." The Bible calls death sleep. Perhatikan dan dengarkan saya, oh Tuhan, dan pastikan mata saya melihat supaya saya tidak tidur, yaitu tidur dalam kematian. In the Bible, death is a rest. Di dalam Alkitab, kematian adalah rehat. One day, Jesus and his disciples were traveling to visit the home of his friend Lazarus, Mary, and Martha. Satu hari Yesus berjalan untuk pergi berkunjung ke rumah sahabatnya, yaitu And then he got Lazarus, Martha, dan Mary. And then he got the news that Lazarus had become very sick. And then later he heard that Lazarus had died. Dan dia mendapat kabar bahwa Lazarus sakit tenat dan akhirnya mati. And Jesus deliberately waited for 3 days. Dan Yesus dengan sengaja tunggu lagi 3 hari. Then while they were on their way to Lazarus' home, he made a statement. Dan ketika mereka berjalan ke rumah Lazarus, dia membuat kenyataan ini. He said, "Our friend Lazarus sleeps, but Bahwa I go that I may wake him up." Sahabat kita yaitu Lazarus sedang tidur, dan saya pergi supaya saya boleh membangunkannya. And the disciples didn't quite understand this. They said, "Well, if he sleeps, leave him because it's good. He will heal." Murid-muridnya tidak paham. Mereka mengatakan kalau dia tidur, biarlah dia akan bangun. And then Jesus says to them, Kemudian Yesus mengatakan, "No, tidak, Lazarus is dead." Lazarus telah mati. For Jesus and for all the Bible writers, Untuk Yesus dan juga death is but a sleep. semua dalam Alkitab, kematian itu adalah satu. So now he gets to the home of Lazarus and Mary and Martha. Kemudian dia sampai ke rumah Lazarus, Maria, dan Martha. And he decides to raise Lazarus as a demonstration of his power. Dan dia adalah memutuskan untuk membangkitkan Lazarus untuk mendemonstrasikan kuasanya. In fact, Lazarus would become a powerful testimony of his resurrection power. Dan Lazarus menjadi satu saksi yang kuat tentang kebangkitannya. Now listen to what he tells Martha. Lihat apa yang dia katakan pada Martha. He says, "Your brother will rise again." Abang kamu akan bangkit lagi. Now notice the words very carefully. Coba lihat perkataan yang digunakan di sini.
Jesus didn't say to Martha, Martha, good news, praise God. Dia tidak katakan bahwa ada kabar baik, puji Tuhan. Don't cry, Martha, because Lazarus' soul is in heaven. Jangan menangis Marta sebab roh Lazarus di surga. Is that what Jesus said to Martha? Apa itu yang dikatakan Marta? No, he doesn't. Tidak. He says to her something quite different. But before that, we need to just see what did Martha believe. Tidak, tapi sebelum itu balik kita lihat apa yang dipercayai oleh Marta. Martha said to him, Marta katakan kepada dia, I know that he will rise again saya tahu dia akan bangkit lagi. in the resurrection at the last day. Di hari akhir bila dia akan dibangkitkan, masa kebangkitan. Martha is not expecting anything else. Marta tidak menjangkakan apa-apa. And so Jesus said to her, Selain dari itu, oleh itu Yesus mengatakan kepada dia. Martha, I am the resurrection and the life. Dia mengatakan, sayalah kebangkitan dan hidup. He who believes in me, though he may die, he shall live. Dia yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup. Now remember, Martha was taught by Jesus directly. Ingat bahwa Marta diajar oleh Yesus secara langsung. And she also believed her brother. Dia juga percaya mengenai abangnya. And so she really believed that her brother would be resurrected in the last day when Jesus comes again. Dan dia benar-benar percaya abangnya ataupun adik laki-laki lah mungkin akan bangkit bila Yesus kembali lagi kedua kali. But Jesus now works a miracle in raising Lazarus from the dead Namun Yesus membuat mukjizat dan membangkitkan Lazarus daripada kematian. to demonstrate that he can wipe away every tear from our eyes, even those at funerals. Untuk menyatakan atau menunjukkan bahwa dia boleh mengeringkan air mata kita walaupun daripada kematian. So Jesus comes to the tomb Yesus pergi kepada kuburan, di kuburan, and he says, Lazarus, come forth. dia katakan, Lazarus, bangkitlah, marilah. If I may put it, if this will not be disrespectful, and I can promise you I don't mean this disrespectful, but if I can put it in the idiom of Sabah, Kalau saya boleh katakan ini dalam bahasa biasa kita di Sabah ini, where all the dead people are buried with their faces to the mountain, di mana semua orang mati dengan muka mereka menghadap ke Gunung Kinabalu. and where the spirits are dwelling on the top of the mountain, Roh itu semua di atas gunung. Jesus would not say, come down. Yesus tidak akan katakan turun kamu. He says, come forth. Dia katakan bangkitlah kamu. Do you get that? Kamu dapat kata? That's what Jesus will say. He won't say, come down. Itulah Yesus katakan. Dia tidak katakan Come turun. get into your body again. Turun ke tubuh kamu lagi. He says, come out of the grave. Come forth. Dia katakan keluar kamu daripada kuburan. I hope that illustrates it, and I hope you forgive me because I don't mean any disrespect. Saya harap kamu mengampuni saya kalau saya menyakiti ataupun This is what he was demonstrating with Lazarus. perasaan kamu. Inilah yang Yesus demonstrasikan dengan Lazarus. He didn't say, Lazarus, come down from heaven. Dia tidak katakan Lazarus turun dari surga. He said, Lazarus, come forth. Dia katakan Lazarus bangkitlah. It's wonderful to know that God has marked the grave of that husband or that wife, that child or that father or that mother. Jesus knows exactly where that body is. Sangat memberi pengharapan sebab Yesus sudah tahu kubur-kubur bapa, istri ataupun anak orang yang percaya kepada dia. Dia sudah tahu semua kuburan It is orang-orang ini. encouraging to know the heartaches of earth that these people were so troubled with are over for them. They don't have to worry about it anymore. Cukup melegakan sebab dengan di kuburan itu semua kesusahan mereka sudah berakhir, tidak ada lagi. Let me again make that a little bit clearer. Coba saya jelaskan dengan lebih jelas lagi. Terangkan dengan lebih jelas. I'm a father. Saya seorang bapak. I'm also a grandfather, but I'm a father. Saya juga datuk, tapi saya juga bapak. Years ago, my
my eldest boy finished school. Tahun lama sudah dulu anak lelaki saya yang pertama selesai sekolah. And so he came to me, he said he wants to take a gap year, he wants to go and work in England. Dan dia mengatakan kepada saya ingin bekerja di England. And he went off to England. Dia pergi ke England. I was very worried Dia sangat risau. because at that point in time, we didn't have cell phones yet. Sebab masa itu belum lagi ada telepon bimbit. It was very expensive to phone overseas. Dan sangat mahal untuk menelepon di So- luar negara. It was certainly not something that we liked to do, Jadi bukanlah sesuatu yang kami suka buat. to send our son that far away. Menghantar anak kami begitu jauh. And not being able to be close enough if there's problems to be able to quickly react and help. Dan tidak boleh berbuat apa-apa kalau sesuatu terjadi. Kalau kami sangat jauh. And then he had a good job and he did a good job in the place where he worked temporarily and so on. Jadi dapat kerja yang baik, dia buat pekerjaan yang baik di tempat dia sementara itu. And then he called us one day and he said he's got a better job. He's going to the Isle of Man. He's going to work there. Dan dia menelepon satu hari mengatakan dia ada satu tawaran kerja lebih baik. And he went to this Isle of Man and he really sounded very positive and he sounded happy and everything like that. Dan dia pergi ke Isle of Man ini dan dia rasa sangat berharapan tinggi, sangat And gembira. about 3 days later he called me Selepas lebih kurang tiga hari kemudian dia menelepon saya. and he was crying and he was really heartbroken. Dia menangis dan dia kecewa. And he said, "Dad, I've made a massive big mistake." Bapak, saya membuat kesalahan yang besar. He said, "All that's going on here is drinking and drugs and it's not good." Semua yang berlaku di sini cumalah dada dan minum arak. Semua And tidak I said bagus. to him, "Don't worry about your job. Don't worry about what they can do to you. Just take your bags, go to the airport, get on the plane, go back to England. If need be, get on the plane there and fly back to me." Jangan risau tentang apa-apa yang dorang akan buat. Pergi ke lapang terbang ke England ataupun kalau ada apa-apa keperluan pergi And terus ke sini. until I heard from my boy again, I was a nervous wreck. Dan selagi saya belum mendengar lagi daripada anak saya sangat I'm telling you this story. saya because- beritahu cerita ini. If there's this soul in heaven, Sebab kalau adalah roh di surga, and I have had all this worries on earth about my children and about what is happening and my wife and dan saya lihat semua kesusahan yang hadapi keluarga saya di bumi, saya punya istri, anak-anak. can you imagine if I'm sitting up there in heaven and I see what is going on down there and I see how somebody wants to feed my child drugs and how somebody wants to rape my wife and how somebody wants to burgle my house. Can you think that heaven is going to be a funny place for me? Jadi apa kamu rasa bila kamu lihat ke bawah, kamu lihat anak-anak kamu ini itu diberi dada oleh orang, ada orang cuba merogol istri kamu ataupun macam-macam perbuatan yang jahat. Apa perasaan kamu? Adakah kamu bahagia di surga? And when I say to God, "God, I need to go and help my son," Dan bila saya katakan pada Tuhan, saya perlu tolong anak saya. and he says to me, "No, you can't, you're in heaven now," Dan dia akan katakan tidak boleh, kamu di surga sudah. I don't think I'm going to like heaven. Saya tidak fikir saya akan suka surga kalau macam itu. This is what this is saying. Inilah apa yang diperkatakan di sini. It's wonderful to know that God has marked the grave. He knows where we are. But we don't take the troubles with us and go there and then share their troubles and find more troubles and just conglomerate trouble upon trouble upon trouble in heaven. No, we get the opportunity to rest free of the troubles. Yang sangat merangsangkan yang Yesus tahu di mana kita mati, dia sudah tahu di mana kita untuk dibangkitkan dan tidak kita dibangkitkan ke surga, roh kita di surga dan melihat semua masalah kita semakin risau dan masalah ini bertambah-tambah, bukan macam itu. In fact, I don't think there's anything that can be more reassuring Malahan saya tidak fikir ada yang lebih menjamin than to know that my mom and my dad who's died
untuk mengetahui bahwa ibu dan bapa saya yang sudah mati, they are resting in their grave. They really don't know what's going on. They don't know about these fires that are burning all over. They don't know about these earthquakes. They don't know about all these things that are happening, the woke nonsense that are going on. They've got no troubles about that. They're sleeping, they're resting. mereka benar-benar rehat. Mereka tidak tahu gempa bumi ataupun api ataupun pergerakan-pergerakan orang yang woke gitu, yang macam-macam pun ada itu, dan semua yang teruk-teruk ini mereka tidak tahu itu. And for me, that's reassuring. Bagi saya itu sangat melegakan. Job 14 says, Ayub 14 mengatakan, if his sons are honored, kalau anak itu dipermuliakan, he does not know it. dia tidak tahu. They are brought low and he does not perceive it. Mereka diinjak-injak dan mereka tidak tahu itu. Exactly what I've explained to you right now. Seperti mana yang saya telah terangkan sebentar tadi. Death is a state of perfect rest or sleep. Kematian adalah satu tidur yang tidur setidur-tidurnya, dan Until the resurrection, when Christ wakes you up sehinggalah hari kebangkitan bila Yesus membangkitkan kita. and he says, now all the sorrow is over. Dan dia katakan, nah sekarang ini semua kesusahan sudah berakhir. Now all the disappointments of life are over. Sekarang semua kekecewaan hidup sudah berakhir. I want to tell you a story. I want to close by telling you a story. Saya ingin mengakhiri dengan satu cerita. There was a professor that I knew, Ada seorang profesor yang saya tahu, and he was lecturing on end time events. dan dia memberi syarahan tentang akhir. And he was talking about that massive text in Thessalonians where Paul says, by the sound of the trumpet, by the voice of the archangel, with a shout, that's when the graves will open and the dead in Christ will rise first. You know that verse, right? Dan dia sedang bercakap tentang dalam 1 Korintus 15, bila trumpet itu berbunyi, orang yang hidup dalam Kristus akan dibangkitkan. Kamu tahu itu kan? And when this professor read that verse, Dan bila profesor ini membaca ayat ini, one of the students said, what will he shout, Professor? salah seorang pelajar mengatakan, apa yang dia akan cakap, profesor? And the professor was taken a little aback. Dan profesor ini agak terkejut. And he said, what do you mean? Apa maksud kamu? He said, Professor, when he comes down with a shout of an archangel, what will Jesus shout? Bila Yesus sampai dengan semua penghulu malaikat, apa yang dia akan teriakan? And at first, the professor hesitated and he was like taken aback because, what's going on now? Pada mulanya profesor itu macam agak keliru dan apa yang terjadi ini? And then it dawned on the professor. Kemudian dia mula menyadari. He said he will shout, enough! Dia akan bersuara nyaring, cukup! Enough of this heartbreak. Cukuplah dengan semua kecewaan ini. Enough of this sorrow. Cukuplah dengan kesusahan ini. Enough of this sin. Cukuplah dengan dosa-dosa ini. Enough of sickness. Cukuplah dengan penyakit. Enough Cukup of suffering, dengan penderitaan, of hunger, kebuluran, of not knowing where I'm going to lay my head tonight. di mana tempat saya akan tidur malam ini. Enough. Cukuplah. It's over. Sudah berakhir. I don't know about you, Saya tidak tahu dengan kamu. but I have studied what happens when you die from many, many perspectives. Saya sudah mempelajari tentang apa yang terjadi selepas mati dari pelbagai sudut atau perspektif And pandangan. I can tell you from all the different religions that I have studied, Dan saya beritahu daripada semua agama yang saya telah pelajari, there is only one that truly makes sense, hanya satu yang benar-benar masuk akal. and that's the biblical view, Itu adalah ajaran Alkitab, the view of the book. ajaran buku itu. Death is a sleep. Kematian adalah tidur.
they will rest peacefully and quietly until Jesus comes. Rehat dengan damai dan dengan tidak gitulah saja. They would not have to worry about what is happening with me Tidak perlu risau tentang apa terjadi kepada saya and this world. dan dunia ini. And I don't have to worry whether they are in purgatory or whether they are in hell or whether they are in heaven, or maybe they have been reincarnated and I'm not sure whether they are now a grasshopper or a lion, but somewhere there they might, I don't have to worry about that. Saya tidak perlu risau sama ada mereka di surga, di neraka, di purgatory, ataupun mereka sudah dilahirkan semula sekarang ini menjadi belalang ataupun singa ataupun apa-apa saja. Because I know that they are resting. Sebab saya tahu mereka ini sedang berehat. And so I can look forward together with them Jadi saya boleh berharap akan bersama mereka to either be raised on that day when Jesus comes, dibangkitkan bersama bila Yesus kembali, alternatively, ataupun that I might still be alive. mungkin saya masih lagi hidup waktu And if Yesus that's datang. the case, Dan kalau begitu, I, together with them, will raise up and meet Jesus in the air. saya dengan mereka akan sama-sama diangkat dan bertemu Yesus di udara. What an incredible assurance that is. Satu jaminan yang sungguh-sungguh hebat. In fact, the Bible says the dead will not be ahead of the living. We will go to heaven together. Alkitab mengatakan bahwa yang mati tidak akan mendahului kita akan pergi ke syurga bersama-sama. I know it is a difficult subject. Saya tahu itu adalah satu subjek yang susah. And I know there's many emotional issues involved. Dan saya tahu ada pelbagai emosi yang ada kaitan di sini. And I know that there's a lot of sensitivity about this issue. Dan saya tahu banyak sekali sensitivity mengenai hal ini. But if we really openly, with open hearts, come to Jesus and say, Jesus, help me to understand. Tapi kalau kita benar-benar datang pada Yesus mengatakan, Yesus tolong saya mengerti. I think we will all come to the conclusion Saya fikir semua kita akan dapat satu kesimpulan. that what Jesus has given us in His Word, the book, Apa Yesus sudah berikan kepada kita dalam bukunya is the only logical explanation adalah satu-satunya penerangan yang logik. of what happens when we die. Apa yang terjadi selepas kita mati. May God bless you Semoga Tuhan berkati kamu and may He keep you as you depart from here tonight dan and menjaga, think about what we spoke about. kamu bila kamu kembali dan berfikir tentang apa yang kita telah perkatakan. Let us bow our heads in prayer. Mari kita tunduk dan berdoa. Lord, what a wonderful privilege it is to come to you again. Tuhan, satu keistimewaan untuk bersama kamu lagi. Thank you that we could think about this very serious subject. Terima kasih memberikan kami masa untuk membicarakan perkara yang serius ini. Thank you that you will lead us in understanding. Terima kasih Engkau akan memberi panduan kepada kami untuk memahami. And thank you, Lord, that you will give us peace. Dan terima kasih Tuhan sebab Engkau memberikan kami damai. I pray this in the name of Jesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin.